खोल ये थो गोटे अफ अच्छी गोटे अच्छी यहाँ अफ यहाँ ऊपर रहा चल आ गए स्टूल दियो से उठिल से स्टूल पका एटा रख खोल एटा लगा ना खोला की थुआइतला हैं खोला की थुआइतला फोन खोला चेकिंग हेनी नुआटा आसला चेकिंग हेनी चेक कर ता पिलर एटा पिलर लगा এই তল করে ভিড়া হবে না पौधे हमारे सेलिब्रिटी है 5 कैमरा लगी जी ক্লাস ক্লাস भाई उठे এটা তল করে ভিড়া হবে আমরা তো চলে যাবো আমরা হচ্ছে ইউটিউব বলতে পুরো হ্যাঁ ইউটিউব দেখলে লাইক টা প্রবল আসবে तापर कोटा लगे तापर एटा गले दियो एटा कोन एटा कोनटा एटा एठी लागियो जोटा तमर धर बुलेबार अछि एपुट को बुलेबार अछि एटा এটা সেটা এমতি হবে এটা ভিতরে রই যাব एटा एमति न यार याड की फेलो हां हाइट एडजस्ट ना हाइट ভিতরে ওটা না এটা हाँ बोलो उल्टा 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 हाँ एते नो चलो थाओ 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 लगा हाँ थाओ आई 20 दी टाका लगा छे मोड़ा मोड़ी ना लगा सेम लगा टाइट हो कि एटा खोल रो हाथ मारनी तो तापर एटा लगा जरिगला ता भीतर पुरो ना सालू का नाम संख्या हाँ तो मीठा टी नहीं आसो दुकान ना जानते नहीं कहते हैं ना टाइट करो
ତ ବେଶୀ ନୁହଁ ତ ହେଲା ହେଲା ତ ତାପରେ 0. ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଆଇ କପ୍ ଗୁଡ଼ା କାନ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯାହାର 40 ଯେଉଁ ଚଷମା ଲଗେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ହବ। ଆମର ତ ଚଷମା ନାହିଁ, ଚଷମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାଇକିନା ମାଡ଼ ହବ ନା ଗ୍ଲାସ୍ ଲେନ୍ସରେ, ଏଇଟା ଚଷମା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। 0.5 ସେଟା ଏଇଟା ଜୁମ୍ ଲେନ୍ସଟା ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଟିକେ ହେଲା। ଏଇଟା 0.5 ଗୋଟେ ଆସୁଛି, 0.7 ଗୋଟେ ଆସୁଛି। 0.7ଟା ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମିବ, 0.5ଟା ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେନ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍। हाँ सही पटे, हाँ बोला देखिए थ्रेड लगा। ढिला तो हाँ धरल से धर एबे डस्ट प्रूफ लेंसटा लगा। हाँ से ହେଲା ସଇଲା। ବାକି ଏଇଟା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗା। ସେତିକି हाँ ये हेनी आ गोटे अच्छी नि आ गोटे नि लगे दियो। हैं हैं हाँ दो ना ହେଲା ସେଠିକି ନେଇଯାଅ, ଗେଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ। ହଉ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଜିଆର୍ ନିଅ, ସବୁଥିରେ ଜିଆର୍ ନିଅ। ତମ ମାଇକ୍ ତ ଖରାପ, ତମେ ମାଇକ୍ ଆଣିକି ନୂଆ ପକେଇବ। ହଁ